Lamsugo Dipor Jorani Kokborok Koktwma ang norok ni logi tongo urmi de Burma tabuksuk Jorani Kokborok Koktwma rok angkha Lai buma sikha tite disi hafang Sekango je nugia khlaijagia abono khlaijagi tongo bubagrani shak tharmungbai Delhi o Tiprabo bon angkha Kolkata o Tiprabo bon kuni tongo Guwahati o bo tongo Fia Shillong o kurui Laibuma sikya titi edisi hafang Shikango je nugia khlaijagya abono khlaijagi tongo bubagrani shak tharmungbai Delhi o Tiprabo bon angkha Kolkata o Tiprabo bon tongo kunui Guwahati rogo tongo Fia ba Shillong o kurui Titi edisi hapang tei bubagrani shak tharmungbai Shillongo titi edisi boboni holongkai rekha bubagra 3 Oktober 4 sal mari 4 salo O laibuma o mutu khujane sal no rugui kaisa tongthok boyar sibjama nukjakha aro thangi manjakha bubagra CEM Purnochandra Jamatia EM Komal Koloi EM Rajesh Tripura MDC Umashankar Deburma Chief Executive Officer CK Jamatia Meghalayni MLA Lambar Malgyang Khobi Kubundok Laibuma sujagnai o samung kahamnoti khok khengka manjanai adungrok Jotono khulungka Chibai Honorable CM Purnochandra Jamatia Honorable EM Kamal Koloi EM Rajesh Tripura Honorable MDC and Zonal Chairman Umashankar Dinesh Debarma, all the young people here, students, dignitaries. There is someone who is coming from the Rongbashnong also. We have our CEO, of course, CK Jamateji. Bodhelian Rangkhol is here, Deputy CEO. First of all, since today is a very important day for us, the ADC Council has never had any office outside Khumulung or Agartala or Tripura, and it is indeed very sad that when I see Bodoland Bhavan everywhere, Karbi Anglong Bhavan in Shillong and in Guwahati, now in Delhi, but we Tiprasas have never had an opportunity to even go to Delhi and call that place ours, because we find it so difficult. Whenever we go there, there's a problem. Shillong is a student town. All of you all, the youngsters here, you all study here. Whenever there is some problem, you do not know where to go and ask for help also. Shillong is also a place where many people come for their treatment. Negrims is here. And many people come for their treatment. And then they have to spend a lot of money staying in expensive hotels or guest houses. Most of the time, there is inconvenience when it comes to food, staying. So it was very important that we take this land, which was with us for the last 30 years, almost 25 years, and make it into a transit bhavan and a ADC bhavan, a transit guest house. Our aim is not to make this place filled with people who are coming here and staying, but our aim is to ensure that when a Tiprasa comes to Shillong, at least he or she gets a comfortable accommodation. And we are also sensitive because the Rongbashnong is here, the people from the Rongbashnong is here. We do not want to make this place into an adda where people will come in and waste their time. We want people to spend their productive time here. We also have a small eating area here apart from the bhavan. There's a small hall. Whenever you have to do a conference or a get together, at least our people can sit down here and have a proper meeting. We also have a place in the project for the resident commissioner. So whenever our people, our students are having problem, at least you can have an officer here who can help our people when they get into any sort of inconvenience or trouble. I really, I was this entire ADC, this land, मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल देता हूँ, ये पूरा जगह इतने साल से यहाँ में खंजर जैसा पड़ा था. स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे सोचा था, लेकिन इनको कुछ NOC नहीं मिल रहा था. There was a lot of misunderstanding, miscommunication. लेकिन
अगर हम लोग प्यार से किसी से भी बात करें, वी टॉक विद लव टू एनीवन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ में जो हमारे लोकल्स थे, खासीस थे, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग था। पिछले 6 महीने में माय CEOC के जमातिया, माय EMs, इवन EM PWD चित्तो बाबू, हमने यहाँ में भी किए मैनी टाइम्स। हमने बात किया और बात करने के बाद सबको समझाया। आई वॉन्ट टू थैंक मोनिका who has played a very important role in please give her a hand getting the NOC, क्योंकि I think जब conversation होता है, जब when we start talking to each other, then only people start realizing that हमारा intention अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि आने वाले, और खर्चा भी नहीं हुआ, सब लोग बोल रहे थे कि करोड़ करोड़ रुपया खर्चा होगा, हमने पूरा चीज़ किया है ट्रांसपेरेंटली। एंड अब आने वाले 1 साल के अंदर मैं चाहता हूं कि यहाँ में एक ADC ट्रांजिट गेस्ट हाउस भवन बने और हमारे जो तिपरासा लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है उनको एक सुविधा मिले। और ये एक मैसेज अगरतला में भी जो लोग हैं, इट्स फॉर देम ऑल्सो। अब आप हमको हल्का मत समझिए, ADC को आप कमज़ोर मत समझिए। जो चीज़ पहले नहीं हुआ है हम लोग कर रहे हैं। हमने चैलेंज लिया था और हमने ये चैलेंज जो स्टेट गवर्नमेंट 4.5 साल में नहीं कर सका, हमने 1 साल के अंदर कर दिया। और हमने पैसा भी खर्चा नहीं किया, हमने प्यार से बात किया, सबसे कॉन्वर्सेशन किया और बिना पैसा खर्च करके, हार्डली 25,000 खर्च करके हमने ये पूरा प्रोजेक्ट को NOC निकाल के हमने सब किया है। और इससे एक ही बात जाता है कि आज शिलोंग में हुआ है, कल गुवाहाटी में होगा, थोड़े दिन बाद दिल्ली में होगा, उसके बाद बेंगलोर में होगा, पूना में होगा। तिपरासा का ग्रेटर तिपरालैंड भवन पूरे त्रिपुरा से बाहर भी होना चाहिए। आदमी लोगों को समझना चाहिए कि वी बुकुंगबारा लोग, वी इंडिजिनस तिपरासा पीपल आर ऑल्सो केपेबल of doing something if you are given the chance, if you are given the opportunity, and if you are given the money. Right now, we have not been given that, but it was a challenge, and I want to thank everyone in the administration, especially my CEO, especially my CEM, and my EMPWD, and officers, and people from Shillong like Monica and Betsy, who have helped us, Namti Taryang, who is not here, but who's helped us, and the Rongbashnong, and the Rongbadong of this area. Thank you for helping us. We will ensure that this place is something that we will all prosper together, and we will make sure that this becomes one of the finest bhavans in the whole of Shillong. Belai no hambai, thank you, Kublai Shubha. Belai kya hambai, tini chini kaisa laibu mani chal, sang Shillong o sok kajak chini Maharaja ni chak thar mungbai, iti ADC bobon khaine ni thang tongu, almost complete tabak sang daiti na oro tangjak sinai tangjak mani ya golo chung saimana jotono chini oro tiprasar opore phainai sak hamya najangnai phainai tei busung tiprasa bai tiprasa kok salaina ni ke chini o Shillong o kuno asok thai jaga koroi jongno bini Boroland ni kabangma haste go boroni Boroland bobon tongo Karbialong bobon tongo hebasini tipra ni kuno koroi like thainai government dog borok saktarkha heba borok samung sarai malia ini chini bagwe laibuma katal sujak sinai chini tiprasa ni bagwe jeng titi ADC ni ungoi chini bubagrani netrite te jotoni sakhar mungbai jeng tini katal ya presena ni phaising thangoi tongu jotona hambai nironi hamari nangu nironi chubasu nangu nirok jeno tei busubadi phandodi chini titi ADC bobon tangnani eba tiprasa ni bagwe chamung tangnani bagwe nirok jeno support khai ke phaini salo jeng teibu kaham khai manai tani ke jeng tabok sukjara je khaije angoi tongmani mono jeng tabok katal khiya presewoi tong jeng ADC ni kuno rang koroi phan koroi nini boni bisingo phana jeng chini sakthar mungni bisingti bubagrani sakthar mungni bisingti jeng je bai khaime no jeng khaine ni phaising thangoi tong omo kaisa chini achievement bubagrani sakthar mungbai kaisa jeng chini imang kotor samung janani phaising thangoi tong hani bangoi nironi chubachu blaike nango phaine chalo teibu nirok chubachu khaibe jadi hamai ang pulano belake hambai janogo chini habu bagra si poddut kisu Dipor mano
एडिसि क्षमता फाइमानि यागुलो मो একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট जों अनेक बिसि सिगांनि सिमि वानसुग्लाय तंमानि खाखाय तंमानि अरब खायसा तिप्रा भवन उंनानि दङ नेबारिं सिटी इम्पोर्टेंट सिटी और एजुकेशन बागै बच्चन सेरा रok फायो ट्रिटमेंट बागै बो फायो अंगाय अब गुवाहाटी बताबो खायनानि उद्योग नाहार दङ बाय आं एडिसि टोटल प्रशासन न सीएम ईएम इंक्लूडिंग एमडीसी जे एडिसि प्रशासन न बेलाय थैंक्स और स्पेशली जे एडिसि नि प्रशासक हिसाबै सीयू साहब डेपुटी सीयू बरक जे साक्तारै खाबाय चिनी दफानी और একটা इनको अचिवमेंट তুই মাখা जोंना একটা এই एडवांटेज দি মাখা আবো ব হিস্ট্রিক্যাল आं बेलाय बेलाय बुंनो हामबाय जानो चिनी तिप्रासा दफानी तरफ থেকে आं और फाइ मानजाक माबाय आं निजेनावो बेलायखाय दन्न बिनि मनायखायो एज वेल एज যতনো ধন্যবাদ জানাবো তিনি যারা ওরা অ্যাটেন্ড করেন স্টুডেন্ট দব বক্সিকা তেবা আগুকথং आं इच्छनथानि अ कामना खायि अ सुरिमुं नारगै आं नंना हामबाय जानो So ani mungke rung smai tiang ang nihu Shillong na pare to nihu university o ke to bo jung bo jagao hai mane bo ko tanga ba inauguration tini ke ha tu pran ba ye tim e ka ham no bo jaga jung je Jorani je phaini ro bia binte biara ma ye phaini ro inke je student je phaini ro samung nang ye phaini ro jung ro jini help jung tong phaimai nya inke हामबाय दिनै अतिफ्रानो जोंनि कभारेज खालामनो बागै एन्ड दिनै जों बेलाय दंथरजाक कारन अ हस्टेल तिब्रासा हस्टेलाव अनेक लाइक मोर देन लाइक 12 I think 12 to 13 year most probably अमा हाइके अमा कालाय दंमानि आंका दिनै दिदिसि हापां हाइमानि उलामो स्टेप ना जाखा आंका मचिन बागै अनेक कटर एचिभ न हनमानसो एसें दिनै जागा इनोगेसन खायके दिनै प्रेजेन्ट महाराज बतंगो केटिनते सीएम ईएम एमसी जतन दंबायो तपरनो जों हामबाय मारो कारन ताबुक जों निनिम सगो पेसन दं हागेंखाय दंनान जानानि प्रब्लेम होटेल लगो ओंखाय ताबुक शिलं तो जतन साइमन एक्सपेंसिव ओंखाय ताबुक वान जोंमनो ओपन खायके जों एटलिस्ट इनि लाइक 50% जों हेल्प मानो एग्रिं तो जों आबुनो डिरेक्ट हाबुंनो बेलाय हामबाय मारो ओंखाय दाति नमो खुलजान हनि जों खाखायो ओंखाय जों शिलंनि ओंखाय दिनि बेलाय दंथगा अमनो सानामसो Ciranjit Batam Muran Manai teinai malkhungni fekjaknai manai rongkha police manai teinai malkhungni fekjaknai manai rongkha police malkhung nargei tonkha tai malkhung mothornaini romai narak manliya fekjaknai manai 3 lakhs ni slaibo gobang enggan hnai saimankha police ni bukhaktei patimong shashal diborni khwai thanabai khobjan borompur bazar ganabo ashalo khwai subas park harirni chaitok mumbai Borompur Bazar Ganawa Bolaka Community Hall ni buskango naka checking ni bagi asugo naimethang rok aro malkhung check khaina bagai bathang rekha mainai tuinai khungsa malkhungno malkhung Mohanpur ni simi phekjaknai mani tlangai khwaitei gubuni jaga thana nai tongmani check khai tongphurno malkhung tolawo 96 kg shidi romjakha আমাদের এখানে খোয়াইয়ে প্রহরমুড়া নাকা পয়েন্টে আপনার একটা সাসপেক্টেড গাড়ি আমরা ডিটেইন করি করার পর
ভাইয়ের বড়বাবু হসপার্কের বড়বাবু তাদেরকে খবর দিই এবং ওই গাড়িটাতে সার্চ করে গাড়িটার একটা হিডেন চেম্বার থেকে প্রায় 69 কেজি ড্রাই গাঁজা রিকভার হয়েছে। স্যার কেউ কি অ্যারেস্ট হয়েছে? না, ওই যখনই গাড়িটাকে থামানোর জন্য অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল ড্রাইভার গাড়িটাকে রেখে চলে গেছে, তখনই সাসপিশিয়াস অ্যারাইজ হয় এবং গাড়িটাকে সার্চ করা হয়। স্যার উদ্ধারিত গাঁজার বাজার মূল্য কত হতে পারে? ধরেন কয়েক লক্ষ টাকা। এগুলি তো কালো মার্কেটের ব্যাপার, ডেফিনেট প্রাইস হয় না, তো কয়েক লক্ষ টাকা। Kilimani waye lobmung bai torkha tere amani abok tui oksang nungri thoka lili afani yasi romui basakha himna srungri torkha khachika jotni khatu endrin trivra takla bai ataimani bishiba kakha bishiba pokha shatung wati hamya saya joto mechene Bishiba Kaka, Jotni Khazub, Eldrin Drivra. Bini Obahai Tongtok Ashema Shalo, Kaka Hamtai, Chibaya Parmo, Boyal Chipsaka, Nok Nukogo. Obahai Tongtok Asema Sal, Paitung, Bishibrum Bruno, Mari Way, Giting Gay. Holongni Ayu, Tibuk Tishini, Hatai Tasini, Borom Kusuk Mane, Tordi, Turuk. Swrangchati, Mafanegi, Taku Pukumi, Kungsugrunai, Kasrunza, Borok Hamdi. Nini Otongtok, Asaima Shalo, Yafaru Nono, Shai, Kushungni, Ruai Borom. Tongtok Asaima Salni, Otongtok Boyoro, Kakaham, Hamzangma, Kabudul Yafarka, Ha, Bikram Tripura, Ma Ajanta, Debroma. Bishiba kamani otongthok shalo hamjangma yafarka chuchu doya bhushon tripura chuchui chandrapati tripura dai toroni deborma nana anjali deborma bubui kumparti tripura bubui radhika tripura dada pitesh tripura bai runa deborma eldrin tripura ni nikuma jataksari bashi chandra para sabrom Nini Otongtok Ashema Shalo, Swrangchati, Timni Bakaktibo, Kolok Ayo Manai, Swrangchati, Borom Ungi, Pasatanghanai, Uraya Faro. Simna Tokmakari bai khobjak Tipramo bai luajijak tini saphai obhijan banda khlaijakha tai Manipuri chomoni ni simi sinai kami jora bolong hoklaikha Amchai Naithok Sabsutra Khlaimungo Ongkhorka Tipramotha 13 Simna Tokmakari Amchayo Tipramothani luajimungbai Sabsutra Khlaimungo Ongkhorka O Sabsutra Khlaimung Yapri Sejaka Tipramothani bakhaktei Amchani Manipuri chomrini simi sinai kami jora bolong hoglakya Tipramothani adongrok O samungbutango manjaka MDC Robindra Deborma Block President Nirmal Deborma khoboi Junalni Barja Manjak Poja Manjak adongrok তিনি লামা সাফাই খাইবেনি বো উদ্যোক্ত খাইতং তিনি সমার লামা সাফাই খাইবেনি অবংখা PWD রুট সংমানি আপনি পরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ইয়াফার জাকা মেনলি খুব লামা কেসাম স্বাধীনতা যুদ্ধনি বাংলাদেশ যুদ্ধনি সেখানে লামা দङ তাবু পর্যন্ত जों অনেকবার দাবি খাইগাও লামানো অন্তত 2টা লেন খাইনার বাগै কতর খাইনার বাগै কিন্তু তা কোনো খাইজাই গিয়াকো কিন্তু ইদানিং কয়েকটা বছর जों নুকজাখা আগে বামফ্রন্টনি আমলা বামতিনো তাবু বিজেপি আইপিএফ তিজুত সরকারনি আমলা বামতিনো যে ফর্ম 11 আবো বরাবরই দङ তাবো দङ ফর্ম 11 বিশেষ করে কামি আমচাইনি যারা বেকার যারা সামুং হুমুং মানিয়া
চাকরি মানিয়া বরং ফর্ম লিবেন যাবো বরং ফর্ম লিবেন কাম খাইতামো ও থলুক বালুক জায়গা মুথুबनानै বলং সাইড পাইদ তমানি মুথুबजांनानै মুথু माबानो हगनानै केताम नुखाबा इदानी कालो एमन अबस्था आंखा खालायजाग्लिया लामा खालायजाग्लिया जों दा बेखौ पिडब्लिउडि बो थांखा एक्जिकिउटिभ बो थांखा प्रधानमंत्री सड़क योजनानि जे इन्जिनियार बयबो मालाय कक सालायखा अमनो अन्तत पक्षे एकटा एक नलफोन खालायदि दिनै किन्तु खालायलिया आबोनि फले ताम नुजागासो प्राय समयनो प्राय जरावनो नुखा जे अरो गोबां मा एक्सिडेन्ट लायदों टाउननि जुगनि सेराव जतन सायमानो 60 70 80 आपिथायसि बर बाइक चालको अनेक सेराव ड्राग्स नुजाक चालको ओंखाय आबोनि बागै गारि बाय गारि बो थुदायलायो बाइक बाय बाइक बो थुदायलायो बे एक्सिडेन्टनि संगा बाङि थांगा कार उयु आइं नारबा यांनानि लामा नुस्नुहुलि आसके बलम तुखा आबोनि बागै जों सिद्धान्त नाहाका सिनि सिमना ब्लक कमिटि सिनि तामथायबनो सिमना ब्लक कमिटि YTF TWF ओंखाय सिनि तिप्रा मथानि वानसुलायखौ जों मनो किजा साफ साफाय फैनाय दिनै मणिपुरि चौमनि जों जगतपुरनि सिमि चांखा मिउनिसिपालिटि एलाकानि सिमि जों सेंगै म गज जरा थांनाय आबोनि परे मनतलानि सिमि इन्डास्ट्रि सिमि यां नतुन बाजार आबोनि लगेते किसा चौमनि दङ आबो हंखाय तातावने बनो जायना सर आगानानि सिमि रामसंगरतिगे आबोबो गो दायगायाव थानाय आरो ओंखाय नतुन बाजारनि सिमिबो दायगायाव थांनाय कारण बनि बागैनो जों तिनि ककनो मासाव जों जारा जुबक गामि आमसायाव दंनाय रक जारा तावगो समहामिया लामाव हिमि दंनाय रक अबतिरक चिनि गोबां कपाल हामियानि कक न ताबुक जुत आमालो अर्थात कांग्रेस CPM नि 25 बोसोरबो तिप्रासा मन्त्रि दङ खरगबा ताबुक बो खरगब्रि दङ डेपुटी चीफ मिनिस्टार तताहना बनानि और ट्राइबल वेलफेयर फरेस्ट तारपर नि नगरक गोबां मा दङ किन्तु बरक बंनि पारानि लामाखै सिसि रुट चिनि पारा लामाखै इथि बजगिया चिनि पारानि लामाखै इथ बजगिया बं पारानिखै सिसि रुट गा बरंनिके प्रत्येक जगह मोहनपुर विधानसभानि तिप्रासानो एलाकानो बाद रिखांखाय मोहनपुरनि जे MLA ताव बर्तमान शिक्षा मंत्री बजे बाबे खलायका किन्तु आल्टिमेटली तिप्रासा बुधबायसे 1993 नि सिमि बरनि MLA ngै दङ ब जुदि 1993 सिमि MLA फानगोदालांनो फानफोरता लेंगो 2 घन्टानि लामा रक 30,000 गो या फांतानि या यम थैनाय बिथि रोमाबाय खुंबानो खुंनि तक्ता खुं थै थांबायख्या पातिमुं आरालिया चोरिलाम कालिटिला आमचायो यं थैना बिथि रोमाबाय खुंबानो खुंनि तक्ता खुं थै थांबायख्या पातिमुं आरालिया चोरिलाम कालिटिला आमचायो कक्तुमनि बसकांगो फाये पातिमाने कुबुय सय गोगोरथिरि नायमुंनि सानका खुंबानो खुं चोरिलाम ब्लक आरालिया पंचायत कालिटिला आमचायनि हुकबार खाने रानु देव ते प्रदीप दत्त माइ खेतेबो यं थैना बिथि रोखा आबोबाय खुंबा नुखुंनि तक ताकुं गोबां मथि थांबायख्या
Pasal sarni simi chachal fungjara khungban nukhunu jotoi makchini toktakum buthar kahani kokshil jaka toktakum thujangnai nukhuni borok pati manoti kamni pordanno khobi kubun andang ronobo sajaka toktakum thujanai roni kok wngkha tumung borni toktakumni jare mai kheto dereu tongo hingke tangi saya karena bitir mani bai khungban nukhuni gbangma toktakum thuithangka hani saka chasani phungo bithi runai খুংনি নুখুনি মগৈ বিশালগড় থানাও মামলা খাইনা কোক্তমাও সাইমানখা কিটা হইছে আপনারা হাসমরক হয়েছে দেখেন এটা সরিলাম আড়ালিয়া পঞ্চায়েতের কালীটিলা এলাকা তো আমরা এখানে সবাই কৃষি কাজ করে খায় কেউ রাজমিস্ত্রি কাজ করে খায় কেউ কাঠমিস্ত্রি কাজ করে খায় সঙ্গে বেসাত পালে তো পাশে এখানে সবজি ক্ষেত করে ধানের জমি আছে কে বা কাহারা ওষুধ প্রয়োগ করছে ধানের মাধ্যমে তো আমরা জানি না এখন 5 ফ্যামিলির মোট 12-13টা মোরগ মারা গেছে তো আমরা এই জন্যে সংবাদ মাধ্যমে দ্বারস্থ হয়েছি যে তারা যদি কোনো কিছু নষ্ট হইতো আমরা জানাইতো যে তোমরা মোরগ বাইন্দা রাখো আমরা এটা লাগাইছি ওইটা লাগাইছি তাহলে আমরা সচেতন হইতাম কিন্তু আমরা না জানাইয়া তারা ধানের মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়ে এতলা মোরগ মারছে আমরা এটা ধান দিয়া মারছে আমরা এটা একটা সুস্থ তদন্ত চাই সংবাদ মাধ্যমের কাছে এর লিগে আমরা দ্বারস্থ হয়েছি গ্রামের প্রধানরা জানাইছেন নি আমরা গ্রামের প্রধানরা জানাইছি মেম্বার জানাইছি সবারই জানাইছি কি কইছে তারা কইছে আইবো তারা দেখবো মোরগদের রাইখা দেওয়ানোর জন্য কইছে আমরা রাইখা দিছি সবকিছু তারা আইবো যারা জমিতে বীজ দিছে তারা আগের দিন আপনারা জানাইছে না না আমরা জানাইছি না তাহলে কালকে রাত্রে ঘুমের ভিতরে সবটি মুরগ হয়ে গেছে না আজকে সকালে দেখেন কালকা বিকালে আমরা দেখা গেছে 2 ফ্যামিলিতে কালকা বিকালে দেখা গেছে মারা গেছে আর সন্ধ্যার আগে আর 3 ফ্যামিলিতে আজকে সকালে দেখা গেছে টোটাল 5 ফ্যামিলি ভাই আপনি তো আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আপনার নামটা আমার নাম সপ্তম সরকার আচ্ছা 5 জন গৃহস্থের অনেকগুলো মুরগ একবারে মরে সাপ এই বিষয়ে কি বলবেন বা কি ভাবে দেখছেন বিষয়টা আপনি কারণ আমারে সকালে ফোন করে জানাইছে এরকম এই তারা 5 ফ্যামিলির মুরগ মারা গেছে এই যারা কৃষি করে তারার কথা আসলো না কথা না তারার সিস্টেম করে ওষুধ দেওয়ার দরকার আসলো যেমন আমি ওষুধ দিতেছি তোমরা মুরগাটি 4-5 দিন ছাড়ো না ও কে বা কারা দিছে বা কৃষকও দিছে তারাও কৃষক মূর্খ পালিত তারাও কৃষক দুজনেই জিনিসটি উপার্জন করে মানুষ চলার পথে তুমি ওষুধ দিছ তুমি তারা গৃহস্থরে আরেক গৃহস্থরে জানাই দিতা যে আমি ওষুধ দিতেছি আমার ক্ষেত তোমরা মুরগাটি ছাড়ো না কারণ এখন যে পরিস্থিতি 5 ফ্যামিলি তারাও গরিব কৃষকরা তারাও গরিব তারা দুটা বিক্রি করেই তারা সব কিছু চালায় কারণ তারা ধারণার দরকার আসলো ওষুধ কারণ ওষুধ দেওয়ানোর আগে তারা জানানোর যে যেতগুলি মুরগা আছে সবটির ফেটও ধান কারণ এখনও কৃষি খেতে খেতে এখনো ধান কোনো বার হয়েছেই না পাকছেও না কারণ এই মুরগোর ফেটার ভিতরে ধান আছে করতে নিশ্চয়ই এটা ধারণা হইতেছে এই যে তারা কৃষি করে তারার ঠিক মুরগার এন থেকেই খাইছে ধানটি নাইলে তো পাকা ধান নাই কিচ্ছু নাই কারণ এটাই এখন তার 5 ফ্যামিলির আমি কয়ে যাবো তারা আইনত আমার একটা ব্যবস্থা নোক তারা একটা থানার ভিতরে জানাক মুরগাটির লোক লিয়ে যাক তারা দেখুক কি করান যার সামনে তাদেরকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা আপনাদের বিশালগড় থানায় আসা আমাদের এখানে 2 জন কৃষক সবজি করে আমরা সন্দেহজনকভাবে আমরা থানাতে কমপ্লেন করছি তারা ধানের মধ্যে বিষ মিশিয়ে আমরা অনেকগুলো মুরগ মারা লাইছে এই কারণে আমরা থানাতে যে 2 জন কৃষক কইছেন তাদের নাম কিটা তাদের নাম রানু দত্ত একজন রানু দেব একজন আর একজন এই প্রদীপ দত্ত তারা কি করে তারা এখানে সবজি করে আপনারা কয়টা পশু মারছে আমরা 12টা টোটাল 5 ফ্যামিলির 12টা এখন থানায় মামলা হইছে না হ্যাঁ তো পুলিশ কি কইছে পুলিশ কইছে যে জায়গাতে যাইব দেখব এখন যাইব না আপনি এখন কি চাইতেছেন এটার আমরা এটা তদন্ত বাইর করে এটা সুস্থ একটা বিচার চাই আপনার নাম আমার নাম পরিমল দেবনাথ বাড়ি সরিলাম কালীটিলা। আগরতলা পূর্ব থানাও খবজাক আর কে অ্যাপার্টমেন্ট সাকসাক লাংমা শাসুকা খরকসা শিকলি
আগরতলা পূর্ব থানাও খবজাক আর কে এপার্টমেন্ট শাক লাংমা শাসুখা খরকসা শিকলি মুং পৃথা দেবনাথনি মাফা কলকাতাও তঙ্গই দङ স্রাইনি সিমি বন পুসিনা নাহারখা তাই পুসিউই তরখা লক্ষা পরিরেখা ফ্যাশন ডিজাইननि मास्टार डिग्री पायै আগরতলাও हायै खयरपुर दुगान रui तंफायो थांनाय नबमी सालनि सिमी बन फुन मानलिया बायथागो बन पुसिनाय बुमा बुफाबाय गोरोंखा हनके जासालो कलकातानि আগরতলা सिदा बिनि फ्लेटो फायगा फिया फ्लेटनि सुरानि मानिया अंगै दोगलां सुबाय हाबके नुखा ब्रिथानि मांकथै दखैबाय ललालाय खासिजाक पातिमानो दै बिनि बुमा बुफासं सायखनारिखा ओ पातिमुंनो बरक मुंसा सायमानिया हनै कोक्तमा मानै फाइसो फायगा पूर्व আগরতলাनि बोरै नाय मोथांर ओ पातिमुंनो कितिंगै उफ्ला काफ्ला साजाक ताय गुबै चेरै नायना बागै अंखरका पुलिस এসে কি অবস্থা দেখলেন মেয়ে দেখলাম অবস্থা পাইছে আত্মহত্যা করার কারণটা কি এখন জানতে পারছি আত্মহত্যা কারণ আমরা কি করে বলবো বলো ভেতরে কি চলছে মেয়ের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হ্যাঁ কি বলছো তুমি কতদিন যাবো দেখা থাকতো কি করতো মেয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে ফ্যাশন ডিজাইন করে এসে প্যারিসে গিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছে হ্যাঁ কবে ত্রিপুরা এসে কি কারণে এসে কেন আছে এই ত্রিপুরাতে কবে এসে এটা আমি বলতে পারবো না কারণ আমি তখন হসপিটালে ছিলাম কি কারণে ত্রিপুরাতে তো আমাকে বলতে আমি বলতে পারবো না পরে শুরু হয়েছে আমাকে বলেছে এখানে খয়েরপুরে পরে প্রায় 10-12 দিন পরে ওর বাবা আমাকে বলেছে এখানে খয়েরপুরে ও একটা দোকান দিয়েছে বাবা মা কি আপনারা হ্যাঁ আপনারা কি ওর বাবা মা না হ্যাঁ না দত্তক তো আমাদের মানে অরিজিনাল কিন্তু দত্তক তো করে তো আমরা মানুষ করে নিই যেখানে আমরা বাইরে পাঠিয়েছি এত আজকে আপনারা কিভাবে খবর পাইছেন কোনো খবর পাইনি এমনি চলে এসেছি এসে কি অবস্থা দেখছেন দরজা বন্ধ তারপরে আমরা প্রদীপটাকে অনেকবার বলেছি বলছে চাবি পাচ্ছি না দুটো চাবি থাকার কথা বলছে চাবি নেই বলছে দুটো চাবি ওর কাছে আছে এরপরে মানে দরজা ভেঙে কি দেখলেন আমি দেখলাম কারণ কি এই ঘটনার পিছনে কারণ কি সন্দেহ করছেন সন্দেহ করে দুটো ছেলে গেছে তো ওরাটা ইয়ে ছিল একটা ফোন গেল যে অ্যাপার্টমেন্টে একটা মেয়ে আছে ভিতরে দরজাটা খুলতেছে না তখন আমরা আইসি এসে দেখলো দরজা ভিতর থেকে বন্ধ তখন ওই সবাই সহযোগিতায় বিশেষ সাহায্য তার মা বাবার সামনেই দরজাটা খোলা হইলো খুলে সেটা দেখলো যে মেয়েটা এমনি অবস্থায় পাওয়া গেল তার নাম পরিচয় পাওয়া গেছে হ্যাঁ তার বাবা মা তো সঙ্গেই আছে তার বাবা বললো তার নাম পৃথা দেবনাথ বাবার নাম শক্তিপদ দেবনাথ বাড়ি এলো তারা ব্যারেকপুর কলকাতা এখানে কি করে মেয়েটা দাঁড়া করলো যে ফ্যাশন ডিজাইনার মেয়েটা ফ্যাশন ডিজাইনারের কাজ করে ভিতরে ওটি মানে দেখে কি মনে হয়েছে কতদিন আগে মানে এই ঘটনা হইতে পারে 5 তারিখ তো লাস্ট কথা হইলো মার সঙ্গে 5 তারিখে খুব সম্ভব 5 তারিখেই হ্যাঁ এরকম করছে রাংজাকনি ওয়াইং রুফানি পদো নানা খিলিমানি ওয়াইং লবমুংবাই তরখা তেরে আমানি আবকই অকসাং নুঙ্গै থকালি ক্লি আফানি ইয়াসি রমৈ বাসাখা হিন্না সরঙ্গै তরখা খাচিকা যতনি খাসো এন্ড্রিং ত্রিপুরা তাকলাবাই আসাইমানি বিশিবা কাখা বিশিবা পখা সাতুং ওয়াতৈ হামিয়া saya joto mechene bishiba kaka joto khajo eldring trivra bini obahai tongthok asai ma shalo khata hamtai chiba ya pharmo boyar sipsaka
nok nukogo obahai tongthok asaima sal phaitung bisi burum burum no mare mare woi kiting kiting gai holong ni ayo tibuk tisini hatai thasini borom kusuk manai tordi teruk teruk dofani chati ma phaneri takhu bukhungni kungchuk runai khasrungjak borok kaham undi nini otongthok asaima salo yafaro nono shai shai kusung kusungni ruwai borom tongthok asaima salni otongthok boyoro kha kaham hamjokma khabudul yafarka pha Bikram Tripura ma Ajanta Debroma Bishiba Kamani otongthok salo hamjokma yafarka chuchu Doya Bhushon Tripura Chuchui Chandrapati Tripura Dai Toroni Deborma Nana Anjali Deborma Bubui Kumparti Tripura Bubui Radhika Tripura Dada Pitesh Tripura Bai Runa Deborma Eldrin Tripura ni Nikuma Chataksari Bashi Chandra Para Sabro Nini o tongthok asaima salo Swrangchati timni bkhaktibo kolok ayo manai dofani chati borom ungi pasathang hangai ruaya faro Dipor Jorani Kokborok Koktwma Jorani nangkungmani Koktwma naina bagai joyawai naitong di Swrangchati.